الأغنية العصرية كانت سنتوغ حاضرة في سهرات رمضان مع حسين السنامي. الفنان حسين السنامي أحيا سهرة فنية نهار الجمعة اللي فات بقاعة الموقار، وهذا في إطار سهرات رمضان اللي نظمها الديوان الوطني للإعلام والثقافة أونسي وتحت إشراف وزيرة الثقافة خليلة تومي. الحفل هذا كان بمثابة دي روتروفاي بين الفنان حسين السنامي والجمهور اللي ما عادش روحه. والله حلوة تبارك الله، مليحة الحفلة، فنان الأغاني الموسيقى كل شيء عجبني. حسين السنامي نعرفه من des décennies. حسين السنامي c'est un chanteur populaire connu par tout le monde. Moi je connais toute sa famille. En plus c'est un chanteur ولد الجزائر، يغني الجزائر. بعد 15 سنة حسين السنامي يغني مع قاعة الموقار، وهذا أوغران بونور دو سيفان. Je vais chanter Hayek Marma. Comme je suis né à la Casbah, donc je vais interpréter une chanson, une nouvelle chanson, Hayek Marma. ماما حيك مرمى كانت تلبس ويما عمتي وخالتي طالعين في دروج القصبة، شوف خويا ديك الشدة البيضة. جمهور حسين السنامي منذ بداية مسيرته الفنية الجمهور نسبي، وين يكون يجي plus que des groupes, ce sont des fans inconditionnels. حسين واش هو اللي J'ai toujours eu un public de femmes, c'est-à-dire disons les 90% c'est des femmes, surtout à la chanson taïta algérienne. Quand j'ai interprété la chanson algérienne, donc disons que c'est les 100%. Donc j'ai été étonné il y a une quinzaine de jours, une fille de 18 ans, elle avait fait 18-19 ans maximum. ماكس 20 ans نقولوا 20 ans جات قالت لي حسين السنامي، قلت لها وي انا خلاص جيت ايطوني كيفاش اون جين في دو 18 ans 20 ans تقول لك حسين السنامي. دونك من بعد قلت لها سمحي لي اختي بار كيوريوزيتي كيفاش، قالت لي لا مي بارون كونت ils se sont rencontrés تلاقاو بلي شانسون تاعك باسكو مون بير ايتي فان تاعك ما مير elle était fan ديالك. قالت لي دونك اوتوماتيكمون انا زدت بلي شانسون تاع حسين السنامي et ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir, c'est-à-dire Hossein Slami a duré 2 générations, Inch'Allah la 3e génération future. Le ciel est gris, chargé de pluie, tout paraît triste et je m'ennuie. Le ciel est bleu et dans mes yeux. حسين السنامي ما راهوش يونيكمون مغني، هو ايضا ملحن وكاتب كلمات، تعامل مع الشاب خالد ولطيفة العرفاوي. Dès qu'il est avec nous, ça change tout. Un rayon de soleil, dès le petit matin, ça fait des merveilles, comme font tous les magiciens. Un rayon de soleil caresse mes volets, et je me réveille du bon pied. خلال هذا الحفل حسين السنامي دار نموذج لأميرة الطرب العربي وردة الجزائرية، وهذا بأداء لأول مرة أو بيبليك إحدى أغانيها. Maintenant je vais rendre hommage à la grande chanteuse, Allah yarhamha, Warda Jazairiya. C'est pour la première fois que je la chante en public. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، لما بتبعد انا بتونس بيك، لما تقرب
حسين صنامي ألبوم اللي راح ينزل في السوق مع نهاية السنة، نخلوه يحكي لنا avec plus de détails. Le titre de l'album, Elle n'est jamais triste Venise. Parce que, donc, Aznavour derrière une chanson que c'est triste Venise. Alors, bon, une fois, c'était mon anniversaire, donc mes nièces, elles m'ont offert un billet d'avion, ils m'ont offert un séjour à Venise. Alors, j'ai été avec ma femme. Et à Venise, j'ai écrit carrément la chanson Elle n'est jamais triste Venise, donc je vais te la chanter. J'ai rêvé de faire ce voyage, loin des bruits des grandes villes. Le bonheur à deux en partage, s'évader, nous laisser tranquilles. Pour une première fois, rien que toi et moi. Ne me dis pas pourquoi j'ai des larmes, les larmes de joie. Sur des draps de soie, l'écho de ma voix en je t'aime. Les gondoliers rament en musique, elle n'est jamais triste Venise. La ville la plus romantique, elle n'est jamais triste Venise. Ma main dans ta main en balade, elle n'est jamais triste Venise. Quand tu me souris, me regarde dans les yeux, je suis l'homme le plus heureux. Il y aura 16 chansons, c'est-à-dire il y aura mes débuts, c'est-à-dire toutes les chansons, les fondations de ma carrière, telles que Ma'achiria, le Bestir Khftan, Hadouma Aout Sijitoum, pour les mettre au goût du jour. Et il y aura 8 nouvelles chansons Tenet, c'est-à-dire il y aura 8 chansons en français et 8 chansons en arabe. باب الواد الزين نعرفو من زمان يام بها كانوا فنانين غنوا الشعبي بصوته وغنى باب الواد الزين نعرفو من زمان يام بها كانوا فنانين غنوا الشعبي بصوته وغنى جاو الرنانين بطري سنتي وشطح بعه وشطح يا مسكين وفكر في اللي فات لا تنسى. Moi je vais vous dire une chose, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, je n'ai pas vu un spectacle aussi fort. Aussi fort, bravo. C'est ça la chanson algérienne et c'est ça l'artiste algérien. Et bravo Houssine, bravo l'orchestre aussi. Ça nous rappelle l'ancien temps, voilà. Aujourd'hui, on a assisté à une soirée d'une certaine Algérie. Une Algérie qui s'accepte avec toutes ses différences, avec toutes ses influences, c'est-à-dire l'influence بعدها الأندلسي، بعدها البحر المتوسطي، بعدها القصباوي، بعدها الأمازيغي. Houssine, c'est tout ça. C'est une Algérie qui est en harmonie avec toutes ses composantes et qui s'accepte avec ses différences. Houssine n'a aucun problème, ما عندوش مشكلة يغني شرقي ومن بعدها الجيروا ومن بعدها تك ريتم قبيلي. حسين يمثل هذه الجزائر المتصالحة مع كل أبعادها. باب الواد رحل وسكن في الأحلام والخليلة والحوار نحل تكلم مرة يجاب غناية. ان كونسير او تروفاي اللي من خلاله حسين صنامي مد كل ما عنده باش يرضي جمهوره كي n'a pas cessé de le plébisciter. شبت سبب وشحال ضحك الساكن والجار ما وجدوا فكرة الحل عقدة ترمي في الدينار وتعلي في الصوت كل ساعات. Il était bien. C'était génial, c'était une très belle soirée. J'espère qu'il en fera d'autres. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je ne trouve plus les mots. Moi qui est poète, je ne trouve plus les mots. Le public était là, ils ont chanté avec moi, c'est magnifique.